Mayong adlaw kanaton tanan mga brothers and sisters in Christ. Atong paminaw ning atake sa usa ka pastor sa Katoliko o sa Catholic Faith Defenders. Tubagon tani siya pagkahuman. Mao ni karon ang bag-o nila nga paagi sa pagpangilad. Sa una ang mga CFD magwali, paghumili, wa kayo yung mga bersikulo. Actually, wa man yun. No, igo man lang nila basahon ang ilahang mga leksyonaryo. Naan man na diha tanan nakalatid. Karon lahi na po ang ilahang winalihan. Mura na po og mga pastor. Andili na mo subay silang mga leksyonaryo. Ako nabantayan karon mga kaigsunan ko. CFD mo wali, muhatag dayon diretso og bersikulo. Muhisgot na po og lain na po nga hilisgutan, muhatag dayon og bersikulo. Pero ako gidning nadiskubrihan. Ako magining eksperimentuhan mga higala. Kay makakurat ko usahay ba sa ilang mga wali ba? Uy, kalima na ko nabasa ang Biblia. Wa ko anak makabasa ba nga kuan bersikulo ha. Akong gi-record ang ilang mga bersikulo nga gipanggamit. Gisundan nako mga kaigsunan ko pagbasa ang Biblia kung haom ba takdo ba mao ba nagsuporta ba sa ilang gisgutan nga doktrina o sa ragyod ang akong ikasulti. Wala gyoy koneksyon ang mga bersikulo na ilang gikotlo sa ilang mga pagtulunan nga gihisgutan, wala gyoy koneksyon. Ngano man ay mga higala, aron gyud ang mga tao malingla. Aron gyud ta makatuo nga kunuhay naa sa Biblia ang ilahang giwali, ang ilang gitudlo naa sa Biblia. Pero ang tinuod wala sa Biblia. So Okay, tubagon na to mga kaigsunan. Dunay pipila ka mga punto nga atong isgutan. Una, kining giingon nimo pastor nga ang CFD nangilad pinaagi sa pagwali. Pero ang pangutana, asa may imong ebidensya nga moingon ka nga nangilad ang Catholic Faith Defenders. Kung ang buti pasabot nimo nangilad tungod kay wala ka kasabot o di ka kaangay sa pamahayag sa mga CFD, so buti pasabot nga imong gidaot tungod lang kay wa ka kaangay. Wa di ka kasabot sa gitawag pagtuon sa Biblia nga doon na may gitawag nato og explicit og implicit. Kanang giingon nimo nga gibasa nimo ang kining gitawag og teksto nga gigamit sa mga CFD, apan matud pa nimo wa kay mabasa dito verbatimly tungod na kay ang approach sa theology sa Katoliko dunay gitawag og implicit. Ngambuti pasabot dili litra por litra mabasa apan ang esensya naa. Example, si Kristo nagisgot og kining Father, Son, and Holy Spirit sa Mateo 28:19. Kung imo nang basahon din ha, wala may mabasa dihang Trinity. Pero ang essence sa Trinity naa ni ana. Ingon ana ba pastor? Mura man ka og dili pastor, nag-claim man ta ka nga doktor na ka. Ambot og asa ka dapit nagtuon ng imuhang gitawag og theology, no? Ikaduha, wala daw sa Biblia, no? Dili daw biblical. So mga kaigsuonan, ang wali sa Katoliko bisan pa gani ang Catechism of the Catholic Church nay mga footnotes ana nga gibutang sa mga gitawag og pari, mga cardinals nga in charge ni ana, diha gikuha ang explanation, no? Diha gikuha ang explanation. So dili tinuod nga miingon nga wala sa Biblia, gikuha sa Biblia. Lamang kining maong pastor mga kaigsuonan wala ni makasabot. O ikaw pastor pagtuon unsa nang implicit, no? Or masayod ka. O sample pang masabtan nimo unsa nang implicit. Kanang mingon si Kristo nga kining baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mao na siya. Walay mabasang Trinity diha. Pero mao na siya ang usa sa source nga giingon nga Trinity. So nakasabot na ka pastor. Ikaw ray pastor siguro nga wa kasabot. Unya matud pa nimo ang ilad sa Katoliko, ilad para sa imo ha kay kining gitawag di man ka Katoliko, natural yun na nga modaot yun ka. Pero kita bagog kang mga wali sa mga pari, wali sa kining gitawag Katoliko nga mundaot sa inyo ha kay kamo protestante, wala man. Ang mga CFD
igo lang man ni balos tungod kay mo'y inyo kanunay sumsuman inyong dauton. Kung mutubag man mi unya medyo sakit-sakit nga pagkasulti kana tungod kay ang inyo kanunay pulutan, ang inyo kanunay himuon o kining dauton mao ang simbahang Katoliko. Busa kaming mga CFD mutubag yun mi, pero dili nang ad hominem, kundi usahay mapitkan lang yun ang inyohang gitawag level sa inyong understanding kay wa man di mo kasabot og unsay implicit, unsay explicit nga naa diha sa Biblia. So mao na atong reaksyon mga kaigsunan. Daghang salamat og mayong adlaw natong tanan.